Mga ka-idol, may ngapon sa tanano, nagbulig si Junjun Vlog kay may namata sa amo no, kasi Mario namon ni Rino. Tatlo na kaadlaw nga namata siya, wala pa nagwa ang iyang inunlan mga ka-idol, pero buhi ang bata mga ka-idol. Amo ni ang iyang mga pamilya nagreceiver na nga dalo na sa hospital kay para mabalaan kung ano nga wala nakagwa ang iyang inunlan sa tatlo kaadlaw. Ari na kami mga ka-idol, lapit na kami sa guwa sang crossing, yamat-amat kami. Nagbulig-bulig ko mga ka-idol, hindi na luoy man ko no. Mabudlay magbata ka nga to ka sa babaw sang bukid kinahanglan kung munog bata ka na kadto ka na diri sa patag para sigurado lapit na lang ang imo nga katuan no, hindi ka mabudlayan kung mamata ka no. Sa mga grupo nga nagabulig man sa akon kag sa mga bulig man sa pasan, ikarga na namon sa ambulansya mga ka-idol sa barangay no. Ini nga video mga ka-idol, suportaran nyo video Junjun Vlog no. Salamat sa inyo nga pagsuporta sa akon. Bisang pigado lang ta, importante makabulig man ta sa pariyota nga pigado mga ka-idol no. Pag-follow, pag-share ini nga video, suportaran nyo nga akong video Junjun Vlog. Suportaran nyo sa Facebook page, madamo gid. Salamat mga ka-idol.